Okay guys, so ito po yung headlight, no? Headlight check all ng Yamaha Mio Aerox po. Yan po ang kanyang liwanag while on driving po, no? Kitang-kita po yung liwanag niya, no? Ayan. So, headlight ng Yamaha Mio Aerox po, no? Yan po ay high. Yung low. High. Low. Ayan. High. Low. Kita nyo naman po pagka nag-high siya. Ayun, no, additional na brightness, ano. Okay. So Yamaha Mio Aerox po, no.